Okay, maptang dyan nagsapatayo lata. Siya si Apo ni testimonies ira, kastat pangkansyon tayo niya. Kararag kitunin. Apo siyos mi naidangitan, salamat ni ay ira testimonies yan intangan mi. Mga ipanaknak nga kat si kami ipudno dyan siyos, ya mantarabay sun si kami. Bendisyon nam iya dyan panasyal mi. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so dito siya worship service tayo. Praise God kaya, madamat lang dagiti kakadwa tayo from Pico, matlang ngayang people. They committed nga maki-join dito, I can one day, agsuro damat lang. Sa fourth na daw. Okay, so i-divide nila. So nga, karagan damat lang iti uubing, tapno iso damat lang ay kat dumakkel da. And then, mainaw yun dato niya, may santol nga aldaw. Okay, so madayo ti Apo. Dito ay Romans chapter 12 verse 1 and 2. Verse 1. Romans 12:1. Familiar na ito yung verse. Sige. Kung to, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So tatangay nga agsapa, uno na ito nga bulan, iti adalan tayo, ngay kat may panggap iti living, Christian living, okay? Ngay irugi tayo dito yung verse na surrendered sacrifice. Surrendered sacrifice, iso iti tema tayo, topic tayo tatangag sa pa. So, living the transformed life. Diyan, kung na tayo nga nabaliwan nga biyag. Mawatan nyo ti ibaloy ka di. Ay, man ibadoy kito na lang. Okay, so, ni man ngay kat asyalan tayo, iyay dyan badu dyan series, may pangkap ni Christian living, no? Kas ano isa kay dyan amati, man biyag after believing Christ or receiving Christ. Ayan. So nga siya iray totoo dyan, piyan siya nga ipanbalbaliw si biyag siya or change si biyag siya. Piyan siya imayat dyan balay, ngaran niyay. A better home. Ito iba doon ni better home. Mayat dyan pamilya niya. Okay, so better dyan habits matlang o better decisions, but they are not willing to fully surrender to God. Ay, era piyan tayo rayay nam kwanto don piyan era ito to rayay dyan banbanag nam agsya piyan dyan isurrender ibiyag siya son Apo. So say kinaapay so anto ngay kat say Christianity ngay kat agmansyuki ni behavior modification. No di kat a heart transformation through surrender. Through surrender, o transformation, babaan ni pan surrender tayo so ng aposyos. Ayan. Iso nga, niman nga kat asyalan tayo, agwatan tayo, piyan asad din ni, nga tayo, pudno dyan piyan asad din ni, surrender dyan biyag, so ng aposyos. So nga pilmero, nga kat haya, kwatod man, siya verse 1, kat living sacrifice niya. So, presenting a total offering. Kakwatod man siya doon, I beseech you therefore by the mercies of God that ye present your bodies. So, presenting a total offering. Piyanto na sa dyan, amin. Iyakan tayo, amin, amin. Total surrender. O, piyanto na sa dyan, kat complete. Pilmero ngay kat under niya, kat complete dyan commitment. Okay? Presenting a total offering, umuna, complete commitment. Kompleto. Piyanto na asa dan kat ansik kulang to. Aligan incomplete. So, si Apostle Paul, pan-i-present siya dyan, sa bakdang tayo as a living sacrifice. Amin tayo. So, piyanto na asa dan kat si Aposyos, ngay kat agto piyan so tangay party bangat ni biyag tayo. No, di kat amin dyan warason si katadyo. Aliga bangat dyan Sunday, dyan panbiyag, no di kat Monday to Saturday's life as well. So nga hayay ngay ngagpay sukat. A total
dyan na surrender so nan aposyos. Ngay kat, ansi tayo i-reserve para son si katadyo niya. No reservation. So nga, amin dyan decision making tayo, naraniay, wala nga so ta commitment tayo dyan, dagan tayo para son nan aposyos. Gusto no, Domingo niya, talaga dyan, we are committed to listen, to give our time to the Lord. Iya ka tayo, oras tayo, son si katadyo, o son si kato. It is, puta kwa ni English nga, let us give our undivided attention. Undivided. Pianton asa na ka talaga dyan. You want to hear the Word of God, you want to absorb the Word of God completely. Okay? Ya waray mayat itan minjan commitment tayo ngay dyan man silbi so nan aposyos. Ya undo kitan ubdaan nganto commitment mo dyan undo si simbaan. I mean ubdaan dyan connected lata ibiyag mo so nan aposyos. Utangay amin dyan ikwan mo kuma may sudyaw si aposyos niya bakitabtabal ka era ni kaubdaan mo. Ya i-present mo lata si aposyos babanso ni Kristo. So we need a complete dyan commitment. Okay, na may dyan maagwatan daitan. And then of course may kadwa kat consistent consecration. Pianton asa din kat uta consistent tayo ngay dyan i-apil tayo ni ulay ibiyag tayo sin nga dyan ugadi, nga dyan banag. Consecrated, separated. Pianton asa din na consecrated, separated to do a holy thing for the Lord. Surrender is not a one-time prayer time. So nga na, utatayo ka dyan aposyos, usal muak. Amin dyan kunay ko, i-offer ko sunan sikam. Daily decision mat lang dyan tayo kwan, Lord, I belong to you today. Every day we choose to submit again. So every day, every hour, tanuog tayo isubmitar, i-consecrate, ibiyag tayo. Si daily dyan panbiyag tayo kat possibility manbusol kita. Every seconds, every minute, di ba? I-consecrate tayo ano nga, ada wata na itikwa ko dyan prayer sa akin dyan, pray ko dyan. Fill me with the Holy Spirit from head to toe. No kumakay iarig tayo dyan container iyay, no maiyanan kito, ma-fill up an kito, amin. Yun maina na amin. Santo Espiritu. Yeah. Of course, sa kiitan dyan, commitment every day. Consecrate mo yung matak. Consecrate mo iya silak. Sa ino amin dyan ikwanto kay kat asantuan. Amin dyan unan imatak kat asantuan. Amin dyan namnaman ko asantuan. Man. I-consecrate tayo, i-separate tayo, inamnam tayo, mata tayo, bakdang tayo. Siya kay siya jawan ng aposyos. Sa isa kaya kapasing iran niya sa scribes niya, si karasota ang mga transfer ngay, mga transfer iran no ta words of God, she scroll, ta every time dyan isulat siya so tangaran ng aposyos, kumbaga, Yahweh nyo, YHWH. Before dyan isulat itan kat man mas ira. Man budu ira ni siya. I mean, talaga dyan, they will consecrate themselves. So, no, mamimpi ka dyan, isulat siya sutan dyan, ngaran na aposyos. Mana mas ira, they will consecrate themselves. Ayan. So nga, consistent, patuloy itan. And then may do conscious obedience. So the conscious kita dyan man silbi, man obey so nan aposyos. Aliga dyan hutang kita mo bigbigla, aligan accidental. So obedience is not an accident or is not accidental. It is intentional. So even it is hard, we choose to follow God's will. Uray no digat. Uray no ngaran yay. Asyakli ong kontraso ng sikam. Total obedience. Di ba, intanangan tayo mat testimony. Tuy pasing mo dyan mga taksyal, no pa man ngawan siya ka.
Ni pamatim, kabul ni pamatim inya. Tahay sinay kami-kamitan eranon to baro. Isumalaang mat dyan, madungtot si di ba? Ang kanana mo baliktad, no, pasensyan mapangdoy tok-tok mo, ono sa dim, ibuday siya, bakdang mo, ono ta, man ngay, asim lang na kami-kamitan tod man. Ang kana, ansi siya i-offer sunon si kam no, ate kala. Ang kana ansi siya ipago-pago dyan manok, siya dungon mo uno siya i-offer dyan makan si maaman. Siya lang, sinay kami-kamitan to. Isum lang, magbanggas matsutan, agmat maabos. Di ba? Tap ganito importante, taksilan mo pamatim. Di ba? Taksilan tayo, pamati tayo, ang kanaukasan siya kita Diyo. Tapos katipod no. Hayatan imayat at testimony matlang. Ikwan siya si ay numan dahuta. Ikwan siya matlang. Inaksilan siya numan ipamatira. Yang kana inug kaukas iran ipamilyara. Ikwan siya ito, ag kayo matbinmak nang ninan Kristiyano kayo. Di ba? Haman iray tayo kada nang itapsa amtara kat kinabwak nang yung mga ipanaknak dyan ay kat sikam ngay kat anak apusyus. Siya. Ang kanan si pilpilak mo basta waras Kristo si biyag mo si kam ikawabak nangan hidawaw ni siya ga. Taang ka na asyal ipilak mo nay asyal ipilak mo bangko ono gold mo si kumkumpor mindugad noon si Kristo si biyag mo numatay ka impyerno idawan mo noon si Kristo biyag mo. Okay, so hatanda niya conscious obedience talaga dyan. Manubi ka si pamatim. Ubi ka sunan apusyos, baba ni pamati tayo. Ag tayo itulok dyan, maabak ito ni ulay, utang ngingiyan siya kita ni kabusol niya. May kadwa, aligabungat dyan na presenting a total offering, practicing true worship. Takwantod man, for this is your reasonable worship. So nga ito ba ipudno dyan pan sa jaw? Pilmero umuna kat spiritual worship. Worship is not only singing in church, it is how we live our lives before God. So, amen, yeah. Amen, dyan dagat tayo connected itan si worship tayo so nan apusyos. Ya agbangat may kuan dyan nan worship katap ng kansyon, kasi simbahan ay si. Even outside the church, we can worship the Lord. We can worship God. Okay? So nga, aligabungat si pangkansiyon, no di kat so tangay, obey mo so nan apusyos, that's worship. It is how we live our lives before God. Ayan. Kat sa sikat niya, nuwaray mangsasun si kami, singa kaaman worship so nan, nuwaray mangsasun si kam ngaya, kakaaman worship so nan apusyos, si imagine mo kadagdaga. Ito tayo ka na, Masyaw si Apusyos. Imagine ang buday ni ulay ngay kat ikwan mo si Apusyos imo masyaw. Di ba, may iman? To God be the glory. Imagine achievements tayo kwan, to God be the glory. Waraman iunor mo si eskwidaan, ikwan mo, to God be the glory. Waraman i-achievements tayo, si biyag tayo, to God be the glory. Aling nota, pigsak niya. Tenga ka siya. Di ba? Haman siya, nan-istadya ka siya, tayo kaya kuhan naman. No. Ikuan mo dyan si Apusyos imasyaw. May kadwa, ligabungat si spiritual worship, sacrificial worship. Takwatod man, a living sacrifice. Wala ko tayo dyan sacrificial, malang dyan worship. Remember, so ta istorya nga siya man, istorya Irania VBS. Ya in sacrifice to, dyan in akan, pinakanso ta si Elijah ang kana last meal siya lahutan dyan san ina. Di ba? Sacrificial worship. Binindisyonan ng Apusyos si hayay dyan na widow. So sometimes worship means giving up what we want so we can obey what God wants. Sacrificial. Mato pa eray, man, ingas to si Yeso Kristo, di ba? Agto ninamnam isarili to, no dikat ninamnam to, ikasijawan ng Apusyos tan, so ta era totoo dyan may sadakan, si man dyan dagan to. Ayan. Kat nga to pa, utangay, actually, tayo ka idaw si simbaan, sacrificial worship itan.
Suta oras tayo inakan tayo sa nan Apo Diyos. Ayan. Aligan suta ngay for the sake bungat dyan undaw si simbaan. Tawaray hatan era. For the sake dyan undaw si simbaan. Basta din mayat era simbaan. Awas ni simbaan. Pansinan worship da era. Ang kanaan siya intantanangan. Basta sin magkap era simbaan. Di ba? What siya worship da iman. Sacrificial worship is like, utak-wantang order. Ang kansikatay maansian. Na-experience nyo, di ba itan? Si anak jo. Sutan ngay sabi ko mata ma-divert mat lang dyan. Ingas to'y pasing tayo mo dyan. Mas angat nga to pa i-worship tayo kaysa suni totoo, sum dyan totoo niya. Utang ngay tayo kay akwan dyan. Di ang kana maansian kita basta mga ni anak tayo. Di ba? So tan dyan action ya tayo kadag asunan Apo Diyos matlang. Ngay kabindisyonan ng Apo Diyos iyay. Yan. Practicing true worship. Hatan ipudno dyan pansidyaw kwanto. No, isan tayo kay reserve niya kaninin. Kaknin man offering tapman. Diba? Kaknin iyakan i-tithes ko. Taan sinak itungkal ni Haman. Na-experience tayo itan, hutan no maminsan, sibiyag tayo dyan. Hara, i-tithes ko kuma, yan na, at simat inak itungkal ni Bekas. Sacrificial worship. Sometimes, no tayo kadag ay raman ng He will make a way. To kadag angay iwagas. Yawaray to ka i-provide. Inakan mo ngagpaiso at masyaw ka na lang, you will experience the miracle. Yag mo na experience si biyag mo. If you want to experience so tangay power ng Apo Diyos, of course, we need to give sacrificial worship. And I don't know. No to pasing tungo dyan on subadit iraniyay dyan man. The word of God is clear. The word of God is fair and square. If you obey me, di ba? Wala mo bendisyon. If you disobey me, curse. Hatan mo from the Old Testament until now. Hatan sa akin dyan na kadibkin ito kadibkin ni Matison Apo Diyos. Okay, may kaddo, practicing true worship, sincere worship. So tapod nungo sincero ka dyan man worship. Aligan hypocrite niya, di ba nasastayo materadya, Pharisees, Sadducees. They will just go to public places and pray for them to be seen by men, recognized by men. We came here because we really want to worship the Lord. We have a sincere heart. God is not impressed by outward show. He looks at a sincere and humble heart. Tuka asaitan. If you are sincere serving the Lord, God will honor you. Di ba? No sincere itanjin mo ko pan silbiso na Apo Diyos. God knows our heart. Wala matiray haman niya sincere. Aligan sincere dyan man silbi. Nansi sing agpay sula. Idimin mo to ali iray anak adugitan. Hara! Doon ikutan sumuan. Di ba? Kung mongoy kabul, madukitan. Sige, enjoy mo lang ta. Ano saan, tungawan, ikay pupunas mo. Tinunggan, ingkatin ni nga. Di ba? Ingkatin ni man, tinunggan ni man. Dugitan, di ba? Umbuot ka. Sometimes, di ba? We just want to, di ba? Parang, for the sake, dyan din kami ay, and then, idi waray na pasamak at di ba masyal day man tayo aura tayo no mamisan na imbis nga it's part of your worship di bale punasan mo lang ono sisian mo muan di ba ono isingpat tayo no kay sincere worship utak ko lanon ta kay diyan actually are Christian once they claim they are Christian but si bungot bungat udaw bungat anman paasas niya. Waray masas mo dyan man. Sunsikar na tayo say malka tayo usyan. Say kadna ni malka ni Matison Kristo si puso. Ngaranutan, the Holy Spirit.
Ay siya kwa tayo dyan, color coding tayo. Yung mga ipasdas dyan, amati kito, uno, waray iuno tayo, uno nguntuman, karing tayo dyan, naman si kanan to, si puso tayo. Sincere worship. May katdo, aligabungat dyan na presenting a total offering, practicing true worship. May katdo, pursuing holy living. Kasi kung we will pursue a holy living inside and outside our house, inside or outside our church, tuman idawan tayo, we will pursue holiness or holy living. Pero meron kat separated living. We are called to live differently from the world. So not in pride, but in purity. So tangay tayo ka, amta tayo, ipasing tayo, uno, amta tayo, so tangay, ngao, dyan ugadi, uno, ubda ni sakit dyan amati, uno, ag-amati, so nung ta amati, so sikat tayo dyan amati, so nga, iseparate tayo iman. Ag tayo itulok dyan, o taniting or na, uli kitong muan siya man, iso nga, awan ay si, ikwan tayo dyan ay si. Hatanday uga di danuntan nam niman, apil ma. Ag kami mamatitan. So nga, mantuman mapasamak ngayon kat, aligan na ubda, I mean, ay nay kami tanto, nuta, sikat at juma dyan amati niman. Ag tayo la itulok dyan, amati ka nga ro, kapay lang mampasisibok. Amati ka nga ro, kapay lang mampaakas. Mampalti ka ni atuling manok, baboy. Di ba? Apay nga nang katuling, uy, katatakot. Ito'y pangi-ofran siya, aya siyan. Kasi ituling mo. Anyway, hatan ipamatira siyan, apay nga atuling. Kakpay lang siya na nagpaisuitan niya. Apay nga atuling, ura matira yung purutin, baboy. Apay nga ta nga atuling iman, tayo? Ngantoy nga ta atuling isya kapispisa. Ngantoy nga ta sana aswa. Ang alingon sa andaki, adiakin suwa. Iso mo lang nga kananmat nito, o siya matiakwa ni daki, yan uno di. Gusta, importante, mapasal matira. Nam, apay nga ta. So nga tan ira, we are separated living. I-separate tayo, ibiyag tayo. Ira ni hatan dyan banbanag. Si kayo dyan iskwida, i-separate yung bakdang dyan ira no totoo dyan. Apil isya kadagdaga, di ba? Diyan kung dyan matiyak siyan, I want to follow Christ. Ma-differentiate ni totoo dyan, you are different. You are of Christ. You are in Christ. May kadwa, submitted living. Submitted living. Talaga dyan na i-submitar, iya dyan biyag tayo sa nan apusyos. Di ba no, in-submit tayo la, ito yung kadnan tayo la. Kadnan nung tanay i-submit. Example, ni teacher niya. Okay, please submit your project. No, in-submit mo la, ito yung kadnan tula. Wara sunod ta teacher. Aliga sunan si Kam. Piyan to na sa dan, wara sun si ka ito may kadnan ni control. No, inakan mo la sun, apusyos, in-submit mo la sun si ka to. Let God rule over you. Holiness means submitting every area of life under God's authority. Ingnas tungo no kay singan tayo ka i-submit, i-turn over so nan apusyos. Ingnas toy dugan tayo ka i-consecrate, i-turn over so nan apusyos, mausal para son si kato. Cellphone tayo. Na-experience yu ba dyan ang i-dedicate ni cellphone Diyos son apo? Unon si. Mansasina data siya niya. Why not? Di ba? Lord, hayay nga kat cellphone, bagim niya. Nganto man idukat para sunon si kamyay. O di ba? So nga ang takot ka man dyan, mga idukat, ira ni kumkurmi, nawarin ang apersyitan, agbubuwa ngatan iman, talmad, tangan to eh. Consecrated, in submit mo sun apo itan, usal mo para sun si kato. Aliban siya. This world is not our home, di ba? Waray kansyon. I'm just passing through nam tayo. Badag, pigsay kuyod ni na indubungan. Pati bakdang tayo na indubungan pa lang iyay. Iso nga mandubod-duban so tapiyani bakdang tayo tan piyani na espiritualan. Kado dibdib ka na. Tayo dib ka na niyay. We have submitted our lives to the Lord. And then lastly, steadfast living. Even when trials come, we remain faithful and do not turn back. Ajay nga. Ya iray Kristiyano dyan nam ay dyan aman madismaya. Nam ay dyan
Agdaon daw si simbahan, tap waray insasto. Ang madismaya. Namkatod man, steadfast, mentor, maging faithful kita. Diyan man silbi so na apo. Man pausal so na apo, to remain faithful and do not turn back. Di ba? Nung about isaran kito, siya kay kansyon, o tayo kay kansyon dyan, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Pero after many months, ay, sibat niya. Kansyon, bunga tatanda irakuan tayo dyan, hypocrites. Just for the sake of public, public bungat, for publicity. But I hope and pray, hutayin ira ng kadismaya ng agpaiso. Sabi ko mata, may udi ira. No po no dyan ang matiitan, talaga dyan may udi. Ang mati son Kristo may udiitan. Sabi ko mata, nung tuman ipinilmaan tayo, no, inkari tayo sa nan apusyos, ag tayo talikudan itan. Nan pa bautisar kita. We want to follow Christ. We committed our life to Him. Let us not turn our back to Him. Be steadfast. So, church, Christian living begins when surrender is not just a moment but a lifestyle. Akpay sumat. Sa surrender tayo, pang-surrender tayo sa apusyos, it is a lifetime. Alibangat na no kabwasan bangat, o niman bangat. So nga, sa challenge ngay kat hajay, what area of your life are you still holding back from God? Ngarang nga ta erano taban-banag dyan mangipa asyawi payalang sun sikam o no, kaungkuy-kuyut sun sikam dyan man silbi, man si Diyaw sunan apo. Ayan. Noong last Sunday, sino magkuira young people, kung ko'y, ngaran erani am tayo dyan kaungkuy-kuyut sunan si kayo, away from God. Number one, kat cellphone technology. Agpaiso. Ikato, sikat adyo ni man. Pati sikat adyo, kito ka mang kaidak-dak am uno, kito ka mang kaapektari. Namay kito dyan, makujud si na indubungan. Apay? Because of technology. Sun sikak nga, arang ito, kung minsan mo lang iya, sun sikak, ito sagad-sad ba't na kita untok tukal kabul ni cellphone. Karkaruhutan ngay, Chinese Reels. Wara ko no, tayo, saksaki iplat nga iranitan. Wara ko no inunan to at sinmakap sita, tumok to at naan si kato ni power mangsas ni Jade, Imperial Jade. So nga, mention ba ito noon to, amta to'y kanan ni Jade. Ano ba? Binmak nang si kato, inaapi siya, tapos inkato, di ba saksaki dyan plat, api-apil bunga dyan characters. Namapay tayo katukatukali. Di ba? Kamu mga no, istoryan niya, isalan apusyos, haranam-nam ay, amtayo sa inamay kayo dyan maukip, panbasa kayo ka rin, isalan apo. Di ba? Kamu mga no, comment siya, di ba? Comment era si Facebook, nam-nam ay kiton, may intriga. Us-uson tayo pa no, si pahingikuan. Amtaan tayo no, si pahingikuan, di ba? Karani popular ni man. O ta basketball dyan atay, si Butterbone niya, tan si Divine Adili. O amta tayo sudan. Piyan tayo nun amta, nung untoy apasamak talaga. Nung numawa si Jesus Christ, nung tupay talagan apasamak nung tatimpo ng Jesus Christ. Harap, singan, di bali, amtaan tayong urusan, singan, ag tayo pagan ano niya. Nung nuhaman mong era dyan, kwento, piyan tayo dyan amtaan. Subaybayan tayo sutan news. Am tayo baksyang itan kat apil mo an ali dyan news. Before nun tan, mato, kinmayag, di ba? After kayag, hatan. Mato pa'y, unuli mo si Senate. Nanbubakal man. Wara pa yung kalsya dyan. Si Congressman, via Meow Meow Vlogs. Di ba? At anyway, hatan idubong. Nam ay kita dyan maintriga. Nam apay nga ta. So, ngaran irano ta kaon kuy-kuyod son si Kadadjo, diyan mangi isyawi sa nan apo. Mangkararag ito. Siyos ama, may sijaw ingaran mo, salamat eran niya dyan. Reminders mo apo. Yaman biyag kami dyan, nay-surrender ibiyag may sunan sikam. Nay-surrender imatami, namnamitan, biyag may sunan sikam. Lord, tulungin nyo kami sa ino, man biyag kami dyan asantuan. Man ba din kami testimony, testigo, so niyaya era totoo dyan, kait mi, tan mangmangsas ni biyag mi. At pakawan ni kami, si biyag, singan tuman dyan mo yung sasin ng kulangan mi,
Say no, shalos kami muan dyan man pausal sunsi kami. Sunsi ka, mama. Yes, una ngagpaiso say commitment ngay kat it's not just for a day. It is a lifetime, Lord. Kat nga rod, si kami may sidsijaw, in Jesus' name we pray. Amen.